Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dengan diiringi Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, dan Yang Berusaha Dr. Yasuhiko Matsuda, World Bank Country Manager for Malaysia. Hadirin dimohon untuk terus kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi. Yang Berusaha Dr. Yasuhiko Matsuda, World Bank Country Manager for Malaysia. Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, pegawai-pegawai kanan Kementerian, Jabatan dan Agensi. Yang berbahagia Datuk-datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan media, hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat Salman. And my name is Najiha Abdul Halim. Welcome to the Midterm Review 12 Malaysia Plan Kick-Off Conference. Ladies and gentlemen, to begin our event, we would like to invite Encik Muhammad Bakti bin Muhammad Sahid to recite the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dengan rendah diri dan takwa kami hamba-Mu ini berhimpun bersemena Kick-Off Conference, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia pada hari yang bersejarah dan gemilang ini. Ya Allah, kami memohon rahmat dan hidayah-Mu, semoga diberikan cahaya petunjuk kepada hati kami. Engkau perkasakanlah perpaduan dan kerjasama erat kami.
Engkau berkatilah usaha kami dalam menjana pembangunan dan kemajuan negara kami ke arah yang lebih baik. Allahumma ya azizu ya qahar, ya Allah yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, kurniakanlah taufik dan hidayahmu sebagai panduan. Restuilah perancangan, perbincangan serta percambahan fikiran kami, ya Allah. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang benar dan lurus. Hindarkanlah kami semua dari segala malapetaka dan sifat-sifat keji, hasad, dengki, boros, iri hati dan perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Allahumma ya dzal judil karam, ya Allah, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang disanjung tinggi dan disegani di bawah riayah dan naungan-Mu demi menjamin kesamarataan, kesejahteraan dan kegembiraan hidup yang didambakan seluruh rakyat Malaysia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Muhammad Bakti bin Muhammad Sahid atas pimpinan doa tadi. Hadirin sekalian, majlis pada hari ini amat berbesar hati apabila Yang Berhormat Menteri Ekonomi sudi untuk hadir bagi merasmikan kick-off conference kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dan di kesempatan ini, mewakili seluruh tetamu yang ada, kami merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Rafizi Ramli atas pelantikan sebagai Menteri Ekonomi. Congratulations, Yang Berhormat Rafizi Ramli, on the appointment as Minister of Economy. Ladies and gentlemen, today is an important day, for it will mark the launch of the Midterm Review 12 Malaysia Plan Kick-Off Conference. The aim is to review the 12 Malaysia Plan progress towards achieving the goals outlined in the plan. This will provide an opportunity to make further improvements to ensure the achievement of these objectives within the 12 Malaysia Plan. As such, today's conference will usher in sessions of dialogues, namely on critical discourse and innovative thinking to develop a plan which is essential for the next phase of the country's development. Hadirin sekalian, meneruskan atur cara majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, very good morning. Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, Yang Berusaha Dr. Yasuhiko Matsuda, Country Manager World Bank, Ketua-Ketua Setiausaha, rakan-rakan Ketua Jabatan, rakan-rakan Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, EPU, seterusnya kementerian-kementerian, wakil-wakil jabatan dan agensi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita bertemu dalam majlis kick-off conference kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 atau kita kenali KSP RMK 12. Alhamdulillah and praise to the Almighty Allah that through His grace we are meeting here in the midterm review kick-off conference for the 12th Malaysia Plan in 2022. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli, dan tentunya kita semua di sini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri kerana menjawat satu jawatan yang sangat-sangat penting di dalam mengendalikan pentadbiran negara ini. Walaupun kita tahu bahawa beliau sangat sibuk, tapi masa yang diluangkan untuk kita pada
pagi ini sangat-sangat bermakna kepada kita semua dalam hal menggubal kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Saya juga mengalu-alukan kehadiran ketua-ketua setiausaha, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan kerajaan, wakil-wakil kementerian, jabatan dan agensi. Dan saya juga berbesar hati di atas kehadiran Dr. Yasuhiko Matsuda, Country Manager World Bank yang merupakan rakan kerjasama dalam penganjuran persidangan pada hari ini. I would like to take this opportunity to welcome our new Honourable Minister and also Secretary Generals, Head of Department, senior government officers, representative from ministries, department and agencies. And I'm also glad that Dr. Yasuhiko Matsuda, Country Manager of World Bank, our partner in co-organizing the conference today, is here with us. We really appreciate with the assistance given by World Bank towards Malaysia, and surely we are looking forward to cooperate and collaborate in the years to come. Yang berhormat Saudara Rafizi, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, rancangan Malaysia yang ke-12 adalah agenda besar pemulihan negara dalam usaha kerajaan mengembalikan kestabilan ekonomi serta menjana semula dan merancakkan pertumbuhan ekonomi negara secara menyeluruh. Rancangan ini telah dirangka berdasarkan kepada pendekatan dari bawah ke atas dengan mengambil kira pandangan semua pemegang taruh. Selain itu, RMK 12 juga merupakan bukti komitmen kerajaan dalam meneraju dan menyusun langkah bagi mendepani apa jua situasi. Terdapat pelbagai pendekatan baharu yang boleh dilaksanakan melalui pelbagai medium yang akan menjayakan hasrat kerajaan ini. Malaysia seperti mana yang kita sedia maklum adalah sebuah negara dagang. Maka dalam keadaan dunia hari ini yang serba tidak menentu, kita perlu menjayakan pelaksanaan rancangan ini. Pelbagai perkara seperti perang dingin, perang antara Rusia dan Ukraine belum selesai sampai sekarang, hubungan China dan Taiwan yang juga memberikan impak kepada kita sebagai sebuah negara dagang, isu-isu berkaitan dengan dasar monetary yang dibuat oleh Federal Reserve US sangat memberi kesan kepada kita di Malaysia. Maka itu, rancangan ini perlu sentiasa membuat penilaian dan lebih fleksibel di dalam bertindak balas. Langkah ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk memastikan tiada yang akan tercicir dan terpinggir di dalam arus pembangunan dan juga rancangan Malaysia yang ke-12 dan seterusnya pada kajian separuh penggal ini. Dalam penyediaan rancangan Malaysia yang ke-12, kerajaan dapat mengkaji penyediaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini, kita dapat mengkaji dan menyemak semula perancangan pembangunan sosioekonomi bagi tempoh pelaksanaan di dalam RMK 12, iaitu sehingga tahun 2025. Kajian separuh penggal ini bertujuan untuk mengukur pencapaian dasar yang telah kita gubal pada tahun 2020 dan 2021 serta mengenal pasti apakah isu dan cabaran yang berpotensi mengekang pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah kita tetapkan pada awal pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-12. Kita tahu bahawa sepanjang 2 tahun selepas kita lancarkan RMK 12, kita menghadapi cabaran-cabaran baharu. Kita tidak pernah mengambil kira soal perang Rusia-Ukraine, kita tidak juga mengambil kira beberapa perkara-perkara yang lain. Jadi perkara-perkara ini perlu kita lihat dan juga kita sentuh di dalam kajian separuh penggal ini supaya pelaksanaan seterusnya perlu mengambil kira faktor-faktor terkini. Kerana kita tidak hanya bercakap soal sehingga 2025, kita mesti melihat rancangan kita ini sehinggalah 60 ataupun even 100 tahun, kerana beberapa pembaharuan dalam sosioekonomi ini perlu mengambil kira pelaksanaan dan juga kesan
jangka panjang kepada masyarakat secara keseluruhannya. Pada masa yang sama, persidangan pada hari ini merupakan platform untuk semua pemegang taruh dan pakar untuk berkongsi idea, pandangan dan cabaran tentang pelaksanaan pelan pembangunan sepanjang rancangan Malaysia yang ke-12 serta menjadi medan kepada penggubal dan pelaksana dasar untuk mendapatkan maklumat dan pengalaman daripada pakar-pakar tempatan dan antarabangsa bagi membantu penggubalan kajian separuh penggal KSP rancangan Malaysia yang ke-12. The conference today is a platform for all stakeholders and experts to share their ideas, views and implementations challenges for the period of the 12th Malaysia Plan. Furthermore, the conference also acts as an imperative ground for policy makers and practitioners to gain beneficial materials and experiences from both local and international experts in drafting the 12th Malaysia Plan midterm review document. Dan adalah diharapkan dengan persidangan pada hari ini akan mencetuskan ataupun mendapatkan idea-idea dan penambahbaikan dalam kalangan kementerian dan agensi dan semua pihak yang terlibat dalam menentukan hala tuju pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-12. Hasil dapatan daripada persidangan ini akan kita perincikan melalui sesi libat urus dan mesyuarat-mesyuarat kumpulan perancang antara agensi IAPG dan juga kumpulan kerja teknikal TWG serta kumpulan-kumpulan fokus. Sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Mohd Menteri dan semua pihak yang hadir pada hari ini dan yang menjayakan conference pada pagi ini. Semoga usaha kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Urustia Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia yang ke-12 dan pegawai-pegawai di EPU tentunya yang telah bertungkus lumus untuk memastikan persidangan pada hari ini dapat diadakan. Thank you to the World Bank and co-organizing this conference. The World Bank gracious partnership in organizing this event is much appreciated. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Director General of Economic Planning Unit for the opening remarks. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we would now like to invite Dr. Yasuhiko Matsuda, World Bank Country Manager for Malaysia, to deliver his speech. Please welcome. Yang Berhormat Rafizi, Honorable Minister of Economy, Dato' Nur Azmi, Director General of EPU, distinguished senior officials from across the government and other stakeholders, ladies and gentlemen, very good morning. On behalf of the World Bank, I would really sincerely like to express our gratitude and honor for being invited to be a part of this important event. It's actually not an event, it's a process of reviewing the 12th Malaysia Plan. It was before my time, but I was briefed by my team that we also had the honor of joining you all when the plan preparation was kicked off. And as I understand, Dato' Nur Azmi said, I don't speak Malay, but I had this WhatsApp telling me what you were saying, that that you touched on the world has changed tremendously. And so even if you don't face a situation like this where the context has changed so dramatically, plan is important, but things never go as planned, right? So the institutional process of reviewing the plan and making adjustments is an important step. And in my experience working in a number of other countries, which most of them have development plans, a number of them actually do not do this. And so actually, I think this is a very good practice, and we're very happy to be a part of this important initiative so that we can, along with all the other well-informed stakeholders, in making sure that the plan is appropriately adjusted and address the issues and the problems that the country faces in different times. From the point of view of the World Bank, our presence here is a unique privilege. As you may know, our mission is to reduce poverty and promote shared prosperity.
we work mostly in lower income countries, or and it's rare for us to be able to work with a country like Malaysia, which faces a distinct set of challenges, and that is a challenge to reach the high income status. Not many countries get to be in this position, and very few of our World Bank client countries are in this position. So this is actually for us as well a learning experience, and so we do our best to try to bring international experiences and our own insights to advise Malaysia. But at the same time, as we engage in Malaysia, we are taking a lot of lessons that we can take to other countries and for the benefit of the less developed countries around the world. So the high income status, that gives us the sort of the North Star, if you will, of the development challenges here in Malaysia. And you all know this much better than I and my colleagues, but it's not a challenge that cannot be taken for granted. And there are at least 3 reasons why this, we think, is the case. One is that there's a possibility you may actually not get there, right? You haven't got there. And in recent years, growth has been slowing down. So compared to other countries that reach the high income threshold, Malaysia's growth momentum is weaker and has been weaker. So it is imperative that you reignite the growth. And the way to do it is not to rely on more of the same, but to really promote innovation-led growth. It's a cliche now. We know it needs to be done. The question is how. And I think we all agree that one of the key ingredients is the skills labor force. It's people, and I don't like to describe people as labor force, but the market needs skills to really drive innovations. And now we have the sustainability challenge. Surveys of firms show that one of the key constraints for firms to move in a much more sustainable and greener direction is the lack of people who know how to navigate in that space. So that is a fundamental challenge, and we're very happy to be given the opportunity to share some of our perspective on this topic later in the afternoon. So that's one. There's a risk that you may not get there. You have to reignite growth and make sure you get there. Second, even if you get there, there is a risk that you go back downwards and reversal. And some countries have faced this. A typical way in which this happens is basically poor macroeconomic management, and also underlying governance and social instability. Malaysia's macro fundamentals are fairly solid, but to reach a high income status and make sure that you don't go back, you cannot be lax in your macroeconomic due diligence. Oops. Sorry. One key aspect that I would like to highlight is the imperative for strengthening revenue performance. Malaysia does stand out in its weak revenue performance. And I know that the Ministry of Finance knows this. A lot of you know this. But it still has to be highlighted as a priority. And finally, there's an inequality challenge. So the country on average will reach high income status soon. I'm confident you will, actually. But what is the point of reaching high income status if a lot of people actually are left behind and a lot of places are left behind? And here as well, I'm confident to know that the government, especially with EPU leadership, is very cognizant of this challenge. And in fact, we have been invited to work with EPU and DOSM and others to look into various dimensions of inequality. So we also have a presentation on this this afternoon, but also in parallel, we have just started working on inequality, how to measure it, how to analyze it, how to overcome it. And these are just examples of the very interesting opportunities and challenges that the government through EPU has presented to us. And we're very honored to be entrusted with such interesting assignments. And I really hope that we are going to be able to meet your expectations and help Malaysia reach the high income status in its true meaning in every sense. So thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Yasuhiko Matsuda, World Bank Country Manager for Malaysia atas ucapan tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sejak dilantik pada 3 Disember 2022, bolehlah kita simpulkan ini adalah ucapan sulung beliau dalam majlis rasmi selaku anggota pentadbiran. Oleh itu,
bagi meneruskan acara, bagi menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan kick-off conference kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, majlis mempersilakan Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and very good morning kepada semua. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi. Yang berusaha Dr. Yasuhiko Matsuda, Country Manager Bank Dunia. Thank you so much for being with us this morning, Yasuhiko-san. Yang berbahagia ketua-ketua setiausaha, yang berbahagia ketua-ketua jawatan, pegawai-pegawai kanan daripada semua agensi yang turut serta, wakil-wakil kementerian, jabatan-jabatan, saudara-saudari rakan media yang saya hormati sekalian. Ini adalah ucapan rasmi yang pertama, betul. Dan dalam banyak-banyak ucapan rasmi yang pertama, dia melibatkan sesuatu yang, to say in English is a bit ironic, because my life motto is, life is what happens to you while you are busy planning other things. Jadi masalah apabila menjadi sebahagian daripada kumpulan yang diberi tugasan untuk membuat perancangan, sebahagian besarnya itu perancangan jadi benda lain, rancang lain, dia jadi lain, kan? Jadi untuk kebaikan sahabat-sahabat yang tidak bercakap atau memahami bahasa Melayu, kan? Jadi saya minta izin supaya ucapan ada yang sebahagiannya juga dalam bahasa Inggeris, for the benefit of our friends whose mother tongue is not Malay. So every now and then, if you permit me, I'll speak in English as well. Kita berada di persimpangan yang mencabar. In fact, kalau kita sebut mencabar itu, dia sebenarnya is an understatement. Seperti yang disebut oleh rakan kita tadi, dari segi momentum pertumbuhan ekonomi negara berbanding dengan negara-negara yang dalam kelas yang sama dengan kita, momentum itu lebih perlahan jika dibandingkan. Dari segi kepelbagaian pendapatan kerajaan persekutuan, juga kalau dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam kelas yang sama dengan kita, dia lebih terhad berbanding dengan negara-negara lain. Tapi kita juga ada masalah lain, kerana kita sudah pun berada di tahap ekonomi yang sepatutnya sudah masuk ke peringkat yang mempunyai kandungan teknologi, inovasi dan kreativiti yang lebih tinggi. Sebab di peringkat kita sekarang ini, kita tidak lagi boleh bergantung semata-mata kepada menjana ekonomi yang bergantung kepada perkara fizikal. Dan dalam keadaan kita sekarang, saya rasa semua yang berada dalam dewan ini faham bahawa cabaran itu bukan saja cabaran setakat di negara kita, terutamanya kerana kita adalah satu negara yang merupakan antara negara dagang yang besar di dunia, dengan segala cabaran geopolitikal yang kita ada. Masalah di Ukraine dan Rusia, soal di antara China dan Taiwan, dan juga kuasa ekonomi dan kuasa politik China. Kita juga ada soal geopolitik di rantau ini,
kita juga ada perkara-perkara yang berlaku, contohnya di Amerika Syarikat, di pasaran-pasaran lain yang ada kesan terus yang sebahagiannya adalah di luar kawalan kita. Jadi sebab itu apabila kita ada rancangan, cabaran itu akan menjadikan usaha bukan saja untuk merancang tetapi untuk terus menyemak unjuran, dan kadang-kadang kita perlu melihat kembali keseluruhan proses kita dalam soal merancang, menilai, dan yang lebih penting ialah selepas kita telah menilai apakah perubahan-perubahan dan cabaran-cabaran itu kita boleh gerakkan kembali bukan saja di peringkat EPU dan perancang tetapi di semua agensi, kementerian sehingga ke bawah, supaya kita ada respons yang cepat dan tepat dengan cabaran-cabaran itu. In my previous experience, I was actually a corporate planner. Of course, planning for a business is different than planning for the economy. The discipline is the same, but the subject matter is slightly different. One of the rules was then, what doesn't get tracked doesn't get done. Jadi contohnya, kita perlu menilai kembali bagaimana kita menyemak, bagaimana kita mengikuti perkembangan. And most challenging when you have a plan, no matter how good the plan has been prepared, given how volatile everything is, not only that the planners have to be very agile, the plan also has to be extremely agile to respond. Given how unique Malaysia's position is, because on the one hand, economically, financially, we are much better than many of our peers in many respects. At the same time, we are at a junction where if we keep doing the same thing, we will not be able to step change where we want to be. And most challenging of all this, never mind the fact that you have geopolitical challenges, we have volatility everywhere around us, but most challenging, in my view, is the fact that if we were to step change to the next level that we need, it no longer revolves entirely on infrastructure, entirely on manufacturing, entirely on what we have been doing so well in the past few decades. It's no longer a question about commodities, it's no longer a question about products. It is a question of innovation, creativity, and agility. And that's easier said than done, more than anything else. And the challenges to planners that we have in this room is not as easy to plan and to track innovation and creativity. It involves a lot more because it involves the environment, it involves the ecosystem, it involves the capital, especially the human capital, it involves reputation, it involves faith in what we can offer, not just internally in this country, but also globally, so that we can attract enough talents and enough capital, and we give enough ecosystem for innovation and creativity to grow. Jadi dalam konteks itu sebenarnya, sudah tentu kalau kita bercakap tentang RMK 12 ataupun semua rancangan-rancangan yang ada, proses yang kita laksanakan pada hari ini, midterm review, menjadi sangat penting kerana kita tidak lagi boleh melihat semata-mata dollars and cents, figures, percentage. Ada yang kita boleh track atau semak,
atau laporkan dengan cara yang mudah, tapi ada yang sebenarnya memerlukan pandangan baru, pendekatan baru. Jadi sebab itu juga saya ambil kesempatan ini untuk saya pohon semua yang terlibat, terutamanya daripada agensi-agensi, terutamanya daripada mereka yang bertanggungjawab untuk merancang di mana-mana peringkat pun, supaya saudara-saudari bersedia bahawa keupayaan dan kemahiran yang diperlukan sekarang sebagai kumpulan yang bertanggungjawab untuk merancang memerlukan satu naik taraf yang mungkin kita kena cari jalan yang baru. We are dealing with an entirely different approach. We cannot do the same thing over and over again, and by that, it is not just about the economy, it is also about our capability as planners, because we must be able to see at new metrics, to see at how we track things that most probably is intangible. Dan kalau ini boleh dilakukan dengan baik, yang lebih mencabarnya ialah selalunya dia bukanlah sesuatu yang kita boleh dapat zahirkan serta-merta. Kerana apabila kita bercakap untuk membina kreativiti, inovasi, untuk kita membina kandungan yang mempunyai tahap nilai teknologi yang lebih tinggi, kerana ini yang diperlukan untuk melonjakkan ekonomi, dia bukanlah sesuatu yang berlaku serta-merta. Mungkin dalam tempoh 5 tahun pun, kita hanya melihat perkara-perkara yang awal sahaja. Of course, it's we'll go for low-hanging fruits first, but most probably when we focus with a lot more energy and vigorously on innovation, creativity, and high technology content in as many things as we can do after this, obviously there is a long gestation period before we can start seeing the impact on the headlines number, on the growth number, on the income number, dan lain-lain. Jadi sebab itu, saya berharap ucapan saya yang pertama secara rasmi ini boleh dapat sama-sama kita set the tone for how challenging it is, not just for the economy, so to speak, but let's take the challenge to ourselves that we have to approach everything with an open mind. And as much as we want the economy to be agile, to be competitive, to have a lot more creativity and innovation content, as those who are entrusted to do the planning and to track the planning and to provide the feedback and interventions to make sure that we stay on course, we also have to be as open-minded, as agile, as creative, and as innovative as possible. InsyaAllah saya kekal di sini sampai 5 tahun. And that's a long time. Jadi saya ingat kita ada masa yang cukup untuk kita bukan saja lihat kepada soal perancangan makro, soal pelaksanaan, tetapi juga kita menaik taraf pendekatan kita, pemahaman kita, dan juga kemahiran kita supaya kita juga berada di keadaan yang jauh lebih baik untuk kita memberi sumbangan dalam masa negara berhadapan dengan cabaran ekonomi. Perkara yang terakhir yang saya ingin sentuh, ya, sudah tentu bila kita ada buat midterm review seperti ini, kita tengok perkembangan, kita tengok prestasi, pencapaian projek-projek dan sebagainya, kita juga akan mengambil kira mengenai cabaran-cabaran dalam negara ataupun secara global yang ada kesan kepada pelaksanaan projek-projek dan inisiatif di bawah RMK 12. Cuma yang saya harap kita juga boleh lakukan selepas ini dengan kerjasama daripada agensi-agensi yang lain ialah
tidak cukup untuk kita memahami bahawa ada faktor-faktor global yang di luar kawalan kita. Kita juga, saya berharap, dapat bekerjasama dengan sahabat-sahabat semua supaya kita boleh bersiap sedia dengan senario planning yang lebih awal. Contohnya, kalau keadaan di Rusia dan Ukraine berterusan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, apa kesannya kepada dari segi kedudukan fiskal kita. Kalau ekonomi dunia menguncuk pada tahap-tahap tertentu, apakah kesannya kepada ekspor kita? Kalau gangguan kepada supply chain berterusan, bagaimana keadaannya kepada import kita, terutamanya import yang penting untuk rakyat seperti makanan. Jadi gunakan juga kesempatan sepanjang midterm review ini untuk kita mula juga memikirkan bahawa kita mula perlu melihat bukan semata-mata kepada prestasi projek, pelaksanaan dan sebagainya. Of course, we won't be able to do it today. But I think it is also important for us to know the baseline, to know how low it can be, what most probably we think will be the band that is realistic for us to assume for next year, for the year after, supaya itu membantu bukan sahaja di peringkat Kementerian Ekonomi, tetapi juga untuk membolehkan Kementerian Ekonomi membantu keseluruhan kerajaan dalam kita menentukan senario 1, senario 2, senario 3 dan sebagainya. Jadi cabaran itu besar, but rest assured I think it's very interesting. Anything that is challenging will be interesting. Jadi all that I ask is that let's work together. I'm not conventional. So ada perkara yang mungkin saudara-saudari merasakan ini terlalu radikal, ataupun ada perkara yang saudara-saudari merasakan bahawa benda ni boleh dibuat di tempat lain tapi tak boleh di sini. Ada perkara yang saudara-saudari mungkin merasakan bahawa ini menambahkan kerja. Tapi insya-Allah saya berharap supaya let's work together, come on board, let's navigate this challenging time and use that opportunity for us to learn new things and build that capability so that we become very resilient in our planning capability in the future, that we can take into account whatever changes that comes after this, and the government can respond very quickly. And I think once we become that agile, inshallah, hopefully, I think we will be in a much better position come what may in the future. Jadi dengan on that note, saya faham ini bukan ceramah politik. I do take some time to switch between being on a track, talking on political campaign, and being on a stage, officiating an official event. So on that note, saya ucap terima kasih kepada pengurusan EPU. Thank you very much to our colleagues from World Bank. Thank you so much to all the panelists who will enlighten us in the next few sessions. Terima kasih kepada peserta-peserta. Let's not make this an academic exercise. I hope you go back with fire burning in your belly, that together we will be able to play a much more important and radical role in the next few years to help the public and the country navigate this challenging time. On that note, saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, melancarkan program midterm review untuk rancangan Malaysia ke-12, dan saya harap saudara-saudari pulang dengan maklumat dan ilmu yang lebih baik supaya kita lebih bersedia selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, atas ucapan perasmian sebentar tadi.